Je vais poser une question qui n'a rien à voir. Est-ce Ma, que vous ma pouvez soeur, répéter? Oui, tu m'entends bien? oui, je vous entends bien. Ma question est très simple. J'avais déjà posé au Cher par écrit, mais je crois qu'il n'a pas vu. Est-ce que nous, musulmans, on a le droit de voter? Parce que, par exemple, nous, en France, on a les élections présidentielles et tout, il y a beaucoup de divergences, et certains disent qu'on n'a pas le droit, d'autres qui disent qu'on a le droit et tout. Est-ce que tu pourrais juste demander au Cher si on peut? d'accord d'accord كونفس طيب هو بيسألك لو هينفع احنا ننتخب لأنه في عندهم انتخابات في فرنسا قريب وقالوا لهم إن المسلمين مش هينفع ينتخبوا. مش هينفع ليه؟ Ah. Il a dit pourquoi ils vous ont dit pourquoi les musulmans peuvent pas faire participer à les élections. Bah, les Ou de voter. arguments, ils disent... Pardon, vas-y, je t'en prie. Oui. Ah, bah eux, ils disent justement que la démocratie n'est pas islamique, la démocratie dans laquelle on vit, nous, en particulier en France, et que donc, c'est les seules lois auxquelles on doit être soumis, entre guillemets, c'est les lois d'Allah, et que participer du coup au vote, et participer à la démocratie, et être en contradiction du coup avec les lois d'Allah et avec l'islam. Eux, c'est ça l'argument qui sortent, etc. Mais quand je leur demande des arguments islamiques, etc., ils répondent pas, ils disent que le vote est haram est haram en gros, que nous on peut pas voter. C'est pour ça que je voulais avoir la réponse du shir. Si islamiquement parlant, on a le droit de voter, voire même de s'engager en politique. Donc, le chef que vous avez déjà posé la question, il vous a dit qu'il est interdit aux musulmans de voter puisqu'il conserve les règles d'Allah. C'est ça? Exact, ouais, voilà. En gros, c'est ça l'argument qui ressort. Pas que les Non, chiens c'est ne pas pourront les faire chiffres. Ouais, voilà, c'est pas les chiffres qui ont ça, c'est la population. Ouais. Il y a de la population, il y a des chers qui ont sorti ça, il y a beaucoup de divergences sur la question, et c'est pour ça que je voulais avoir la réponse de notre cher à nous sur ça. طيب هم شيخ عبد الرحمن سألوا البوبولاسيون هي population بالإنجلش مش عارفة المعنى بالعربي صراحة بس هم زي تجمعات كده والحاجات دي وليها قواد من المسلمين موجودين في فرنسا وسألوهم قالوا لهم لو ينفع احنا نعمل voting في الالكشنز اللي جاية أو الانتخابات اللي جاية ونصوت هم قالوا لهم لأ عشان الحاجات اللي في الديمقراطية الفرنسية بتتعارض مع قواعد ربنا فعشان كده انتوا مش هينفع أصلا تنتخبوا وانه الانتخاب ده حرام وعشان كده ما ينفعش تعملوا ده فلما سألوهم قالوا لهم جيبوا لنا أدلة قالوا لهم لأ فهم حبوا يسألوا الشيخ اللي هم بيتعاملوا معاه ويثقوا فيه اللي هو انت على الموضوع ده. تمام. طيب هو في البداية مفيش خلاف طبعا إن نظام التصويت في أوروبا وفي كل الدول دي هو نظام الديمقراطي وإحنا كمسلمين مفيش خلاف عندنا إن الديمقراطية كفر بلا شك وبلا خلاف لأن الديمقراطية كما أسست في إنجلترا هي تسميتها وتعريفها الأساسي هي حكم الغوغاء من الشعب يعني الأكثرية يعني الأكثر لو اختاروا أي اختيار الاختيار ده بيمشي الاختيار ده حلال حرام يوافق الشريعة ما يوافقش طالما الأكثرية اختاروه فهو يمشي طبعا ده يخالف الإسلام لأن لو عندي كل الأكثرية اختاروا مثلا إن الخمرة تبقى حلال وتباع في الأسواق حسب الديمقراطية هيبقى حلال إنما حسب الإسلام هتظل حرام فده يبقى ما ينفعش ده مبدئيا ولكن نكمل طيب يعني أفهمهم ده وبعد كده أقول بقى بس إحنا الوضع بقى الحالي في الواقع لا هيبقى في تطبيق تاني بقى. Donc, pour la démocratie, en Europe généralement, c'est haram puisque elle travaille des voix le grand nombre de peuples. Donc, si un grand pourcentage de peuple a dit oui, ils vont faire ça. Mais si le grand nombre du peuple ou le grand pourcentage de peuple a dit non, ils vont pas faire ça. Donc, si par exemple le grand pourcentage du peuple a dit que l'alcool est a dit oui à l'alcool, elle va être oui. Donc
c'est ça, elle va être haram puisqu'en charia islamia, on n'a pas ça. C'est ça haram. C'est interdit de faire ça. C'est dans la côté de la démocratie. Mais maintenant, Cheikh Abdelrahman il va expliquer l'autre part, la partie pratique. Donc, تفضل Cheikh Abdelrahman. تمام. الكلام ده ينفع بقى نتكلم فيه امتى؟ لما نكون احنا في ايدنا السلطه في الدوله وبنختار ندير الدوله بالطريقه دي ولا بالطريقه دي، ساعتها بنقول يا جماعه لا، الديمقراطيه كفر ولازم نختار بالطريقه اللي الاسلام اقرها. الواقع دلوقتي بيقول ان احنا مش احنا اللي بندير الدوله، مش احنا بنديرها حسب الشريعه الاسلاميه، يبقى احنا لازم نتعامل مع الواقع. نتعامل مع الواقع ازاي؟ اتفضل يا سؤال. Cheikh Abdelrahman a dit les choses que je vais déjà expliquer en français, ça arrive juste si nous, les musulmans, dont nous sommes en train de gérer le pays. Mais si maintenant, dans la réalité, nous ne sommes pas en train de gérer le pays en France, donc que peut-on faire? C'est la chose que Cheikh Abdelrahman va l'expliquer. تمام. التعامل مع الواقع بقى دلوقتي ان احنا عندنا نفترض جدلا مثلا البرلمان الفرنسي بيطلع كل سنه 1000 قرار. انا سواء كنت موجود او مش موجود القرارات هتطلع. طيب يبقى انا عندنا قاعده اصوليه اسمها ليس العالم من يعلم الخير من الشر، ولكن العالم من يعلم خير الخيرين وشر الشرين. يعني في امر في خير وامر في خير، ولكن في خير افضل من خير التاني. العالم بقى هو اللي يعرف ايه الافضل منه. وفي امر فيه شر وامر فيه شر، ولكن في امر الشر اكتر فيه من التاني. فهي الفكره ان احنا نعرف ايه الشر وايه الشر الاكتر. ففي عندنا ان احنا نشارك في عمليه محرمه اللي اسمها الديمقراطيه، ده شر. وفي امر ان احنا نسيب البرلمان يقر قوانين محرمه، ده شر. الشر الاكتر ايه؟ اتفضل يا استاذ. ايوه انا مش عارفه اترجم الكلام اللي انت قلته ده ازاي، بس ربنا. طب ايه اللي مش انا هترجم اللي فهمته. قولي فهمت ايه؟ ما ترجمه عشان بس ما ترجموش غلط. انا هقول لك اهو. انا فهمت انه لو البرلمان الفرنسي بيصدر 1000 قرار مثلا، واحنا كبني ادم عاقلين كده ونفهم الخير والشر، احنا نشوف الخير ونعمله والشر لا، باين كده. عشان احنا الجمله بتاعت العالم دي اللي انا مش هترجمها طبعا بتقول كده صح؟ فاهمه صح لغايه دلوقتي بقى. هي سهله، خير الخيرين وشر الشرين. يعني بس في خير اكتر من التاني، وفي نوعين شر ولكن في شر اكتر من التاني. فاحنا مأمورين شرعا ان احنا لو عندنا نوع من الحكمه ان انا اعرف ايه الخير الاكتر واتبعه، وايه الشر الاكتر وابتعد عنه. فده اللي احنا بقى بنحاول نعمله في الواقع. طيب donc Cheikh Abdelrahman a dit il y a des choses dans notre vie qu'il est une chose beau, il y a une autre chose beau que l'autre, et une chose mal, il y a une autre chose mal que l'autre, plus mal. Donc pour nous, pour des hommes je sais pas Hakim ça de Hakim de science de raison. Ouais. Nous sommes comme des personnes sages, non? C'est ça? C'est les sages et justes, il semble. Ouais, c'est ça. Le Hakim, c'est le sage, le juste. Ouais. Ça. Oui. Comme des personnes que nous connaissons le juste et la sagesse, il faut bien préciser et bien choisir le plus beau que le beau. Et pas choisir le mal ou le plus mal que le mal. C'est ça. Compris? Non. J'aurais une... Hein? J'ai pas compris. Tu avais compris, Barbara? Ouais, j'ai compris. En fait, en gros, pour nous, gens de la masse, en gros, par rapport au vote, nous, en fait, on doit se baser sur
voter pour le... Bien sûr, il y a mieux que la démocratie, il y a mieux que le système dans lequel on est. Mais en gros, il faut qu'on vote au mieux pour nous en démocratie. Et bien sûr, il y a pire que la démocratie, et il y a pire que ce qu'on vit chez nous en Occident, le système dans lequel on est. Mais justement, faut faire en sorte d'éviter qu'il y ait le moindre pire qui arrive. Donc en gros, faut voter pour le moindre mal. En gros. Qui est bien. Donc concrètement, Attendez, laissez parler la sœur Dora, parce qu'elle a eu l'explication en arabe, et au cas où on verra après pour... d'accord. Fadder Dora. D'accord. J'ai dit qu'il est important de choisir le personne qui va faire bien pour la communauté musulmane en France. Le personne qui va pas faire des choses qu'il va traiter malheureusement la communauté musulmane en France. Vous pouvez bien choisir ici. Compris? Et donc, En fait, par exemple, ma soeur, parce que c'est une question très 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 pertinente. Si par exemple on a une personne qui est très contre l'islam, mais il y a un autre dirigeant qui est contre l'islam, mais moins. Mais il y a toujours des lois contre l'islam. On fait quoi? Donc vous choisissez. Je vais questionner Cheikh Abdelrahman pour s'assurer. d'accord. هو شيخ عبد الرحمن كانت الأخت بتقول لو في حد بيكره الإسلام خالص وضد الإسلام من جميع نواحيه وإحنا بنقول بيبخر بريحته وكل الحاجات دي، وواحد تاني بيكره الإسلام بس اللي هو عادي، بيختاروا مين مثلا؟ لا احنا لسه اصلا ما كملناش السؤال الاولاني. لا هو ده تبع اللي كنا بنقوله اصلا. ايوه قصدي بس نخلص اجابه السؤال وهي هتفهم الاجابه من تكمله الاجابه بالكامل. D'accord. Donc, Cheikh Abdelrahman était en train de dire que la question, la réponse est pas complète. Donc, il va compléter maintenant. D'accord. Et vous allez comprendre mais, après que Cheikh Abdelrahman complète la réponse. اتفضل شيخ عبد الرحمن. طيب دلوقتي زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي ما بين اختيارين، ما بين اختيار ان انا اعمل عمليه محرمه اسمها الديمقراطيه، وما بين ان انا البرلمان يطلع قوانين محرمه. فالعقل يقول ايه؟ العقل لا، يقول انا اشترك في الامر الاخف حرمه اللي هو الديمقراطيه عشان اخش امنع الحرمه الاكبر اللي هي في البرلمان، لان البرلمان هيطلع قوانين هتؤذي كل المسلمين. يعني مثلا انا لو شاركت في النظام الديمقراطي انا عملت شيء ماشي محرم، ولكن ممكن لو كلنا ما دخلناش وبقى البرلمان ما فيهوش ولا واحد مسلم، يقوم طالعين قرار مثلا زي اللي بيحصل دلوقتي اغلاق المساجد. طيب هل الافضل ان انا كنت اشارك في العمليه الديمقراطيه واحافظ على المساجد مفتوحه، ولا اقول انا هقطعها لان هي محرمه وفي المقابل مش قادر اقيم الصلاه؟ لا، يبقى هنا اهل العلم قالوا لا خلاص، يبقى نختار الشر الاقل ان هو نشارك في الديمقراطيه من باب ان انا عندي خير عايز اوصل له، ان انا اقلل من الفساد اللي بيحصل. فلو فرضنا ان ال1000 قانون اللي هيصدروا هم 1000 قانون فاسد، يبقى على الاقل انا قدرت ادخل البرلمان، قدرت اعدل منهم 100، بقى مثلا في 900 قانون فاسد و100 كويسين، فانا كده عملت حاجه كويسه. طيب تمام. هو المشكلة مش لاقي كلمة برلمان بالفرنسي، ما عندهاش كلمة محددة المشكلة. اوكي. Donc, le Parlement, which is le Parlement, je crois en français, qui est l'ensemble des politiciens qui restent discutent pour choisir des lois. C'est ça. Parlons de ce côté-là. Si on a un Parlement, je vais prendre cet mot pour l'utiliser, qui prend 1000 lois contre l'islam. Il y a 0 musulman dans ce parlement-là. Et on a la démocratie et quelque chose haram, il faut l'éviter. Que puis-je faire? Donc, le beau, ou le bien, c'est de
pratiquer la démocratie pour avoir un personne musulman dans le Parlement français pour éviter d'avoir des lois très malheureuses pour les musulmans français. Alors, je crois que c'est clair comme ça. نعم. والمثال اللي بقى الأوضح لكده يا أستاذ دعاء هو مثال دولة ماليزيا ودولة تركيا. الدولتين دول كانوا برضو دول ملهاش أي يعني الحكومات لاغية الدين تماما. فابتدى ناس يعملوا نفس الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها، يدخلوا وياخدوا خطوة والخطوة اللي بعدها واللي بعدها. فابتدى مثلا حزب العدالة والتنمية في تركيا دخل البرلمان والمحليات سنة 2003. كان في الوقت ده ممنوع الأذان باللغة العربية، ممنوع الحجاب، ممنوع إقامة صلوات الجماعة في المساجد، ممنوع. ابتدوا إن هم يقرروا يدخلوا بنظام ديمقراطي، وخطوة في خطوة ابتدت تقام الصلاة في المساجد، ابتدى يتسمح بالحجاب، ابتدى يتسمح بالبنوك الإسلامية. فوصلوا خطوات قدروا يوصلوا. لو هم كانوا خدوا القرار اللي هم بيتكلموا فيه دلوقتي من البداية إن إحنا هنقاطع الانتخابات الديمقراطية، ما كانوش وصلوا النهارده إن بقى المسموح بالحجاب ومسموح بالصلاة ومسموح بالصيام وغير الأمور الأصيلة لإقامة الدين. طيب تمام. Donc, Cheikh Abderrahman a dit l'exemple du Turquie. Donc, la Turque était dans l'histoire. Elle a dit que l'islam est pas beau. Excusez-moi, l'hijab est interdit, la salette est interdit, le masjid est interdit de faire l'azan dans les masjids. Donc, ou les mosquées. Donc, les musulmans en Turquie ont choisi de participer en démocratie et ont pu entrer dans le gouvernement et participer d'une manière que les choses des musulmans a commencé à être claires et pas interdites, comme le hijab est maintenant est normal. Et la salette est normale et il peut les faire et il peut les faire. Donc, généralement, quand vous participez à la démocratie en France, ça va faciliter d'avoir des peuples des peuples français, musulmans, dans le gouvernement qui aident à préciser et à prendre les lois bonnes pour les musulmans, pas contre. Compris? Non. Mais. Ouais, tu veux dire par rapport à ça? Non, je disais que en fait j'ai compris. En gros, histoire d'essayer de résumer au maximum, c'est en gros il faudrait que petit à petit on infiltre des musulmans à l'Assemblée nationale, pour prendre le terme de chez nous en local. En gros, si on peut parler tribalement comme ça, il faudrait qu'on infiltre des musulmans à l'Assemblée nationale pour petit à petit en fait faire empêcher de faire voter des lois islamophobes, soit petit à petit faire en sorte que des lois pro-islam passent doucement. Voilà. Anti-islam, tu veux dire? Non, pro-islam. En gros, c'est empêcher les lois anti-islam de passer et faire petit à petit rentrer des lois pro-islam. Mais ça, du coup, et c'est aussi pour toi, du coup, Massardoa, et merci pour la traduction. Pour l'histoire du Parlement en France, ouais, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et c'est le Sénat. Parce que de ce dont tu as parlé, c'est plus l'Assemblée nationale. Ça marche. Le fait d'avoir des musulmans dans l'Assemblée nationale pour empêcher le passage de lois islamophobes, etc., que s'il y a une majorité de musulmans ou un nombre non négligeable de musulmans dans le Parlement. Après, il faut être honnête, ce cas-là en France, il n'est pas prêt de se présenter avant Bail Lurette, si ce n'est jamais, il faut être objectif. Moi, ma question, c'était plus, par exemple, dans le cadre de la présidentielle et tout, et la sœur Nanou, elle avait très bien reposé la question que moi je voulais dire, c'est là, on va avoir les présidentielles dans 4 mois, on a un candidat en particulier qui est vraiment, qui veut faire du mal à l'islam, on va pas se mentir, et l'autre qui est un peu plus, qui pense, qui a une opinion très négative de l'islam, mais qui est pas aussi radicale, on va dire. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut voter justement contre ce candidat, ou ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est qu'en gros, on peut voter que pour, entre guillemets, infiltrer des musulmans en tant que président ou dans le Parlement? C'est ça ma question.
Donc, excusez-moi, mais puisque vous parlez très En gros, rapidement, j'ai non, j'ai non. pas vu. Attends, je vais reformuler, Dragoon, si ça te dérange pas. le reformule. En gros, Dora, en gros, par exemple, en Égypte, le représentant, c'est Sisi. En France, nous, on choisit notre président. Et là, dans 4 mois, il y a les élections. Et du coup, en fait, on se retrouve face à 2 personnes qui n'aiment pas l'islam, sauf un qui aime l'islam encore pire qu'un autre. Donc, en gros, c'est si on doit voter, on fait quoi? d'accord طيب هو الشيخ عبد الرحمن بيسأله إنه في 4 شهور عندهم انتخابات تمام في الانتخابات دي في الشخصين دول واحد بيكره الإسلام خالص زي ما قلت لك وواحد اللي هو بيكرههم عادي بيكرههم بس اللي هو أوكي هما دلوقتي هينتخبوا مين؟ أو لو هما مثلا مش هيقدروا اللي هو شر الشرين. ايه الشر الاقل؟ الشر الاقل هو الراجل الاخف في كل الاسلام. اوكي d'accord. طيب donc Cheikh Abdelrahman a dit qu'il faut choisir le personne qui déteste moins les musulmans. Il faut pas choisir une personne qui va faire du mal aux musulmans, grosso modo, c'est ça, oui. L'autre personne. Donc même si pour l'autre personne, on sait qu'il peut faire du mal à l'islam, faut choisir le moins pire, c'est ça? On peut voter du coup si on choisit le moins pire. Oui, il faut choisir le personne qui va faire moins des choses, pas le personne qui va casser l'islam. Non, l'autre personne, on connaît qu'il va faire des choses mal, mais moins que l'autre. Donc c'est pourquoi vous pouvez le choisir. D'accord, donc on peut voter pour le moins pire. Moi, j'ai une question histoire d'être un tout petit peu plus précis. C'est-à-dire, il y en a un, certes, qui va être un tout petit peu plus tolérant avec l'islam, mais en fait, c'est le président qui est au pouvoir en ce moment, et lui, il a sorti beaucoup de lois anti-islam. Et l'autre, qui n'a jamais été président, et donc qui est vraiment haineux envers l'islam, mais uniquement dans le discours, en fait, pour l'instant, c'est que de la parole, sa haine anti-islam, alors que l'autre, il a déjà sorti des lois anti-islam. Du coup, si on se retrouve à choisir entre celui qui a déjà sorti les lois anti-islam et qui risque de faire encore pire, et l'autre qui est peut-être beaucoup plus haineux dans le discours, mais qui n'a rien fait encore, en gros, c'est quelle position nous on doit avoir? الشيخ عبد الرحمن بيقول إنه الشخصين دول في واحد منهم أصلا كان موجود في الرئاسة وأصدر قرارات ضد الإسلام أصلا يعني والتاني ما كانش أصلا في الرئاسة بس بيعرفوا من الخطاب بتاعه إن هو بيكره برضه المسلمين. هما هنا بيختاروا إيه؟ بيختاروا اللي هو أصدر قرارات أصلا وممكن هو لو اختاروا مرة تانية يصدر قرارات أكتر من كده أو يختاروا التاني اللي هما مش متوقعين هو هيعمل إيه أصلا لما يمسك الحكم يعني. ما اعرفش دي بقى حسب ما هم شايفين الحملات الانتخابيه بتاعتهم بتقول ايه، البرامج بيقولوا ايه، المحللين السياسيين بيقولوا ايه، هم ادرى بالوضع هناك. انا ما اعرفش يعني، انا ما سمعتش ده او ده عشان اقدر اقول لهم المرشح ده افضل مرشح ده، لان انا لا سمعت ده ولا سمعت ده. Donc, Cheikh Abdelrahman a dit que vous connaissez mieux la situation en France et après avoir entendre les deux présidents, je peux dire, les deux politiciens, je peux dire, vous pouvez choisir entre les deux à propos de ce qu'on a déjà dit. Compris? D'accord, barakallahu fik. Par exemple, tu vois,